যতন ফাইমেন বাকি বেলেগে হামবাই তিনি নং রিংজাং মানে কারণকে তিনি সোশ্যাল মিডিয়া নং রিংজাং মানে কারণ কানকাই নং যতন সাইমানো যে চিনি ত্রিপুরাও রোমান স্ক্রিপ্ট নতি বেলাই ন থুমু চলি দङ जों गोबां टाइम जोंनि TBSF बोर्ड अफ जोंनि जोंनि प्रेसिडेन्ट जों मालायखा मालाय माने यागुल बसनो साकबाय थाक गगदि हमनि जे ताबुक जे TBSF बोर्ड को बर सब्जेक्ट दङनि आमनो रोमान स्क्रिप्ट बांला स्क्रिप्ट दुइटा बान सिमाने सिन बो दिमान आमनो दङ जों बकुनो केबनि एगेन्स्ट होया जों सामानि अमनो चुजेबल ऑप्शन खाइदिनि जे बांला बासिनामो जों बांला बासिने जे इंग्लिश बासिनामो जों रोमान स्क्रिप्ट बासिने हाइपानो bo apuru sono kok iban phano bini a horono te dutin pore no bo ma haikai bin kok change khaisika abon bagai जों बगैते थांनि मालायखा गाहगा साइमान नां बागै बिनि तामो स्टेप ना करना हाया आमुफ्रो बो साकसाक बसिनो हका बो अमते खालिया बसुदु बांला स्कुल मासिनाय आमुनो जों वान सुदु चिनि जतन TISF नि ऑल त्रिपुरा नि TISF जों कक साका बरबाय कक साबै जों बंथानि कक सुनाका बरक जतन जों गोबां टाइम न साइमनो जों लास्ट इयार आगुलिबो लामा मुकासु लायका स्ट्राइक मुंनै तारपरे जों गभर्नर नि थानि बो मेमोरेन्डाम याफरानि बर सल्यूशन लिनाय हिनि सामनि आमुको सल्यूशन नियाको ताक्सु जरते आमुनि बागै जों दिनै चिनि हाई लेवल कमिटि दङ चिनि जे त्रिपुरामथानि अखरा कमिटि पेरेंट्स कमिटि रो बासुखा चिनि आप्रो LOP दङनि CM EM MLA MDC सबको दङनि चिनि गोबां नेता अखरा दङनि आमुनो जों जत न अमुनो कगना जाका जों फाइनाय 12 तारिखनि सिनि सारा त्रिपुराव चिनि जे हाइवे माने जे चिनि कुबनि स्टेट बे लिंक दङनि चिनि जत किसु लिंक दङनि जे रेलवे लामारक जों बन खाइसिनाय आमुगो जेसे चिनि मान फाइना जों मायासा जेसे चिनि 30% मान फाइना मायासा कारण बर बेलाइन चिनि बरना हानकिनो खाइका चिनि जों सुनारनि फ्यूचर बे गेम थिं दङ आं बागैनो जों TISF बुंदै चिनि तिनिन सिमि नंनो डिक्लेयर खारिका नंनि जाकिसु चाना नंनानि मानो किसा बाइक हामका नारो लादि जों गाबोन बागैनो 2 दिन टाइम दिका तामनि बागै हिनबा जे पुरो हाइवे रेलवे क्लोज थांगानो आजारावो चिनि साइमन जों चिनि थानि चाना माने दं चिनि आरो त्रिपुराव माने दं फादानि मान फायो जतन बन्दं थाका हांका पुरो जतन शॉर्टेज होननाय आउन बागै जतन हानिया वानसुगै मानो बा चिनि चाना माने नि बा नंगा माने दं चिनि शॉर्टेज नि बागै गोबां बर प्रॉब्लम फेस खायमानो आ प्रॉब्लम फेस ता खायतो हिना जों दिनै आरो प्रेस मिट खायै 2 दिननि टाइम दिका 2 दिननि बिसिन नग जतन बायलाइनार लायदि जतन खाटलाइनार लायदि साइनिया बुकुर जानो थजाकतिनो जों दिनै आरो TISF नि जों अल त्रिपुरानि TISF आरो दङ जों आरो डिक्लेयर खायो जे जों फाइनाय 12 तारिख सिनि मानडे आपन सिनि जे चिनि मानथे माया सा सुदु 12 तारिख बागै सिनि जे मानथे माया सा सिनि रोड ब्लकेज ताबु फलो थांसना हाइवे टेरेन थांनाय सानो अभाइन प्रेस नि नरम खासि खैजामानि आदिनो नों सामान दनि फुकिनो पेरमानि जे 10 तारिख अभाइन खैजा नोटिस रेजानि नि ताइ आचम सतेसा कक अभाके फिरमानि लाइक ताम आं आमनो साइमाने बिन थानि तेसे थांगा प्रेसिडेन्ट मालनाय प्रेसिडेन्ट मालना थाङि आंनो साइमागा म साबु जे अमो म साकबाय थांगो सिगां मा कुन खायना करि ओंगे अमो तो जे साइमामनि म स्टेट गभर्नमेन्ट नि थाङि दङ ना म साबु जे CBSC बोर्ड नंथानि लेटार कासे रहका आ CBSC बोर्ड नंथानि लेटार रहमानि आ लेटार नि जों आन्सार नांगौ बा आन्सार नासिं दङनि किन्तु CBSC बोर्ड तो सेंट्रल बोर्ड अफ एजुकेशन आमो सेंट्रल नि जे स्कूल दङ न आमो चालु TBSC जे त्रिपुरा स्टेट दङ स्कूल चालु TBSC जे स्कूल चालु पनि आमो स्टेट नि मेटार जे स्टेट दङ आमन बागै कुनो सेंट्रल नि कुनो नाङा बआमो अजथा कुनोका बआमो सुबा हैन खाबानि ना बागै बुसाइमा गर्म सियारनो साइड खाबान ना बागै बगो थाका आइपनो जों साइमनो जे चिनि एजुकेशन पॉलिसी 2020 अलरेडी चिनि 2020 नरेन्द्र मोदी से चालु खायजा जे कोनो रीजनल लैंग्वेज न जानजन बरनो आगर स्टेट लेवल टू हाई परिमाण बो आमरो बो साइना देमान मा देमा साइनि आंगनो कुनो कामरो बो आबुरगा बकुनो साना करि खादिनि ओमफ्राय जों बबाय कक सामान यागलो साइमाखो जे अमनि कुलगो ते कुबरो सदि तो जों आमनो आमरो गतो बिसु साइमानि न चिनि TISF बोलते परस मीटिंग आसे खामिया तारपरे चिनि सिनियर लीडर्स की प्रमोशन जो तो विंग्स नि लीडर ऑफ चिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन चिनि पार्टी प्रेसिडेंट CM EM MDC तो मिली आदुगे MLA सो आसुगे बिनि डिसिजन ना लायका डिसिजन ना हालगा कजे फाइनाय 12 तारिख नि सिनि रोड ब्लकेशन सिनाय लामानो कासु सिनाय जे जों चिनि मानथेनो माय
ini to 9 Friday o salo TISF malai mani ya bolo जों कक्ट'बर थुनार बदा दा सिदा आरो प्रेसिडेंट में मालायके क्या बसर जेसु पान सभा पत्र फासिदे ते मांगला बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो एग्जाम मारिनाय हिनि साव जबा खायना तो चिनि जोंहा दाख्रि पारखारं जारा जों जबा खायना जे चिनि लस जों जबा खायना जिते है चिनि जे दाबो चिन त्रिपुराव बारमा टाइटल मा मोनो जों बारमा जुतो खायसे चिन टाइटल बारमा ताखोनो लाङो बगिनि खौ सातो बकाय बुनि जागोन हानि रखलाय दह जागनाय बतो कोनो जबा खायाखै जों जबा खायना जिते हाय लय ते चिनि इंडिया बो जों जबा खायमां से इंडिया सादिन जों तो इंडिया नि पार्ट दंमाया आइपनो इंडिया सादिन माने बर जबा खायनो इंडिया नि जे आगिन सिङाव तमम हायनि थाखाय आगिन सिङाव वानसुमु नाहार मुगो पनि लयनि थाखाय बुय थांनानै जबा खायनानै नांनाय 20% साबो जों जबा खायनानै जों थै दङ जों जबा खायथानाय दरकार नांखाय जों थै नांखाय थैबो नरिनानै बजाय आंनि नर वासिया वानिया बारबा न सम खाथिजों मिडियान जे TBS नि प्रेसिडेंट नै माले मानि फियाबा ओ अबदा लामां जे टिप्रा सरंनि लामाव अंखरै सभा कतर फेसा माथै मानिया अबदा कालचार वान ते ओ जागाव तामनि बागै दाबो तो पब्लिक गोबां मानो कस्ट मानाय के पब्लिक न बागै बबहाय रिक्वेस्ट खालामो ताबु नायदि रकनि जे कस्ट मानाय आमो तो स्टेट गभर्नमेंट से माथो मानो स्टेट गभर्नमेंट যদি পাবলিক নি কষ্ট মানতে কাঁদায় যেটা বিজেপি গভর্নমেন্ট নি পক্ষ से सबका साथ सबका विकास যদি পক্ষ কাঁদায় নন তো তিনি ও যে বাসানি লগি যে তিহে দিনি পরিজান জাগাও जों स्रोंना नुनो तेर बर काम पॉलिटिक्स थाइमा बर बैसान থেকে थिं दंगाय पाब्लिक नि क बर सवान सरि पंग थिखाय नांगोन बर थाया थिखाया नि बागै नियम हाय जों सबक मानो Sampai ada kalau sini leader of the CM, sini party presiden juga besar, baik tim presiden satu sel, madam melihat dewa di dapur ini, amu hai ke tunggu yang MBC dokter tunggu, terus kemudian nih kasih komisi sampai kan, baru pernah tuh sih, dia decision nah naik, baru kasus naik, kayak kasus. Ultimately, what decision you have taken? Actually, we all know that yesterday also I took to the notice live that we already said that we call for the indefinite strike, but there is a little bit change out there. Now we just gonna block the road blockage for indefinite because road and railway is the lifeline for any of every state. So if it stops, then what general people will suffer for their daily needs, who will not get petrol, will not get their foods because in our Tripura there is not enough food. We all supply from the outside, so it will be affect to everyone. So it must take care of the government of the state. So that's it. It will be a strike or a road blockade only? We'll call for now indefinite road blockade. Indefinite road. Yes. Rail will also be. Railway. So ultimately, did you again try to contact the state government or only the board you have contacted? What is the latest development? We several times we contact with the board and the state government also. Now it's enough for us. Now we can't control more. We need to block the road because this is the only way how they want to listen the state government. Before also in Kuwait, some students got beaten up, but we went to the police station, we went to the BJP party leaders, we talked because we want settlement, but they never wants all those. That's why when we blocked the road, then at that time DM came, ST came, and then they got arrested, with the culprits got arrested. That's the way, the culture of Tripura, we can say like. Are you giving any appeal or are you going to hear to the board or you want to speak directly to the government? No, now we don't want to talk with the board because several times we went to the board president. Now we directly talk with the CM and then we need ultimate solution. We know there is an education policy 2020. It says like that. NEP, new education. Yeah. It says like that every state can start their primary education from their regional language, but here though it's no, and there is article number 19 also is there, freedom of speech and expression, violation of all those rules and regulation in Tripura. So that's why we are calling
for indefinite road blockage from today. Not from today, sorry, from 12. 12. So, sir, what do you think? What is the reason behind? Because there was a solution, everything was settled. Now, all of a sudden, why a U-turn from the board president? What you believe? What is the reason? What may be the reason behind? I don't know exactly what may be the reason, but we know that there is a political reason behind all this, because we saw he already spoke to the news reporters and then social media persons that he also agreed like that. Okay, it's okay. We'll go for this one regional language, Roman language, and Bengali also. But now he told me like that. I am helpless. I can't do anything. So we know that what's going on. So we can see directly also. If the president say he is helpless, Yes, should he remain in his post? Do you think he should continue in this post when he say he is helpless? If he says like that he's not maybe remain in his post, he must be transferred from his post, because it's very shameful word what he used, that he's helpless. You want his resignation? Yeah. You want his resignation. And the chief minister, are you trying to people trying to contact the chief minister, or are you trying to give a message that they should contact? We'll not go to anyone now, because we tried many more times. We want to settle all the things very lightly, but they don't want to listen us. So that's why we don't go now. They must come to us. We'll not go. You won't. No. You have tried. Yes. আসার জন্য আমাদের এই প্রেস মিটটা ডাকা হয়েছে কারণ আপনারা সবাই জানেন এখন ত্রিপুরাতে রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে যে একটা চলছিল আর এখনো চলে যাচ্ছে। আমাদের যে প্রেসিডেন্ট সাহেব টিবিএসসির উনি আবারও আজকে বলেছেন যে প্রথমে উনি স্বীকার করেছিলেন যে রোমান স্ক্রিপ্ট আর বাংলা স্ক্রিপ্ট দুটা দিয়েই লেখা যাবে, দুটা দিয়ে যারা ছাত্ররা আছেন ওরা লিখতে পারবেন পরীক্ষায়, কিন্তু উনি আবার 3-4 দিন আগে থেকে ওনার বক্তব্যটা আবার চেঞ্জ করে নিলেন। উনি বলছেন সেগুলো শুধু বাংলা স্ক্রিপ্ট দিয়ে লেখা হবে। আমরা জানতে পারি বিগত অনেক বছর ধরে আমাদের কাছে রেকর্ড আছে দুটা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এই যে ককবরক সাবজেক্টে লেখা হয়, কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি বা আমাদের যে টিবিএসসির প্রধান যে আছেন উনি বলছেন যে এখন শুধু বাংলা দিয়ে লেখা হবে। তো আমরা TISF এর সংগঠন থেকে আমরা ওনার যে এইসব মন্তব্য বা ওনার বক্তব্যকে আমরা অস্বীকার করে আমরা আজকে আপনাদের সবার মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমের তথ্য থেকে জানিয়ে দিচ্ছি, আমরা আগামী 12 তারিখ থেকে পুরা ত্রিপুরাতে রুট ব্লকেজ এবং রেল লাইন ব্লকেজ করছি অনির্দিষ্টকালের জন্য। ওরপর এটা আমাদের যতটুকু না সলিউশন দেওয়া হবে আমরা এই ব্লকেজটা আমরা উঠাবো না বা আমরা উইথড্র করবো না। আমাদের এটাই থাকবে, আমরা এখন কারোর সাথে কথা বলবো না, ডাইরেক্ট সিম আমাদেরকে লিখে দিতে হবে, বা আমাদের জানে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে উনি আছেন, উনি আমাদেরকে লিখিত দিতে হবে যে রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরক সাবজেক্টে চলছে। আর আপনারা দেখেন এখানে আমাদের সংবিধানে লেখা আছে ফ্রিডম অফ স্পিচ এন্ড এক্সপ্রেশন, এটা অবমাননা করা হচ্ছে। এডুকেশন সিস্টেম 2020-তে বলা হয়েছিল রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজে যার রিজনাল স্টেটের ভাষা দিয়ে লেখাপড়া করতে পারবে, কিন্তু এখানে তো দুটারই অবমাননা করা হয়েছে। এর জন্যই আমরাও আমাদের যেহেতু নরেন্দ্র মোদী এই যে স্কিমটা চালু করেছেন ত্রিপুরাতে কেন চালু হতে পারছে আর কে চালু করতে চাইছেন, আমরা এটার জবাব চাই। আর আমাদের রোমান স্ক্রিপ্টে আমরা লিখতে হবে, আমরা এটার জন্যই থাকবো। আর এতটুকুই আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা জানিয়ে দিলাম, আমরা 12 তারিখ থেকে বন্ধ থাকবে রাস্তা, যে হাইওয়ে যে লাইফ লাইন থাকে ত্রিপুরা দিয়ে আলাদা স্টেটের জন্য বা কোনোখানে যাওয়ার জন্য। এই আজকে আমাদের তরফ থেকে এতটুকু জানানো হবে, যারা এখন তো বিয়ের সিজন চলছে, বিয়ের গাড়িগুলোকে আমরা যেতে দেবো, অ্যাম্বুলেন্স যেতে দেবো, এছাড়া আর কোনো অফিস আদালত স্কুল আমরা কোনো কাকেই যেতে দেবো না। তো আপনারাও আসবেন না প্লিজ, কারণ এখানে অনেক সেফটি ম্যাটার আছে। আর যারা এখন থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনে রাখবেন, কারণ রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে হয়তোবা আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে জিনিসপত্র, পেট্রোল, খাওয়া দাওয়ার জিনিসের শর্টেজ পড়তে পারে। আজকের থেকে আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম, এর জন্য আমরা 2 দিন টাইম দিয়েছি। 2 দিনের মধ্যে আপনারা যা যা ব্যবস্থা করার আছে আপনারা করে দেবেন। ধন্যবাদ।
যে এর আগে প্রেস মিট করে আপনি বলেছিলেন যে আপনাদের সাথে কথাবার্তা হয়েছে এবং রোম্যান্স সিভি লিখতে হবে। কে কথাবার্তা বলেছিলেন আপনার? আমাদেরকে যে এখন সভাপতি আছেন যে অনুপ চৌধুরী টিবিএসসি, উনি বলেছিলেন, আপনারাও দেখেছেন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে উনি বলেছিলেন, আমাদের কাছে এখনো ওই ভিডিওগুলো রয়েছে। উনি বলেছিলেন যে দুটো দিয়ে আমরা পসিবল করে দেবো, দুটোই আমরা সুযোগও করে দেবো। আমাদের দাবিও এটাই ছিল, আমরা কারোর বিপক্ষে নয়, কোনো ভাষার আমরা বিপক্ষে নয়। আমরা চেয়েছিলাম বাংলাও থাকুক আর ওর পরে রোমান্স লিখও থাকুক, কি আছে, যার যার যে পছন্দ ওরা ওটা দিয়ে লিখবো। কিন্তু উনি তো এটা অস্বীকার করলেন, ওই জন্য আমাদেরকে এই স্টেপটা নিতে হবে। যেদিন আপনি বলেছেন তা এদিন রাত্রে গভীর রাতে উনি একদিন মানে বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্যতে বলেছেন যে পুরনো যেভাবে চলেছে সেভাবেই চলবে। হ্যাঁ, তা আপনি কি মনে করছেন মানে ইন্টারভিউতে কোনো রাজনীতি মানে কেন হঠাৎ করে এত গভীর রাতে? আমার তো মনে হচ্ছে এটা রাজনীতি, কারণ কেননা উনি যে বলেছিলেন যে সিবিএসসির যে একটা লেটার দিয়েছেন ওটা দিয়ে কি উনি সংযুক্ত করবেন। স্টেট গভর্নমেন্টের স্কুল বা টিবিএসসি তো স্টেট গভর্নমেন্ট দিয়ে চলে, ওটা তো সেন্ট্রাল বোর্ড দিয়ে সিবিএসসি দিয়ে চলা হয় না বা ওটা দিয়ে পরিচালনা করা হয় না। ওর জন্য এটা হয়তো বা অনেকের যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার জন্য আমাদের যে যারা ছেলেমেয়েরা আছেন যারা পড়াশোনা করছেন ওদের পড়াশোনাতে চাপ সৃষ্টি করার জন্য এসব করা হচ্ছে। আপনাদের যে কর্মসূচিটা নেওয়া হয়েছে 12 তারিখ কোন কোন জায়গায় হবে? এটা আমরা একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে, আমাদের TISF থেকে একটা ডাকা হলো। তবু আমাদের সাথে এখানে থাকবেন YTF থাকবে, TWF থাকবে, আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে যতগুলো উইংস আছে ওখান থেকে সবাইকে মিলে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওইটা আবার কালকে মিটিং করা হবে, ও তোর জায়গাটা ঠিক করা হবে আর আপনাদের আবার জানিয়ে দেবে। থ্যাংক ইউ।